Carrots o kuan ano. Yang gatas. Yummy. Yummy. Dili di saglan og Cerelac. Dili. Ito sa broccoli. Nam 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 nam. Yummy. Okay. Sa broccoli, diyan sa niyo. Iyan nila sa nakuhaan niya. I-smash. Mas. Yummy. Lang. Ngatol eh. Sige bati. Ano ni kuan kay nami gatas. Hindi pa si Relax bang ano yun siya. Hilo. Hindi. Open your mouth. Madugay rasay maanad kara. Hindi. Kanang karang ninyo di paubos na niya. Karang mo ba? Ang kanto dito. Yung higdaan. Yung mahog eh. Madlok mo. Mahog. Adi man niya naraman. Namay kuan mo. Lami. Kinawag lang mo. Way lami say. Kasi kamu kunoy kaon ani. Wala lami. Kasi kamu kunoy kaon ani. No? Say no? Say na kamu kunoy kaon ani. Yummy. 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 Diyan na tanggal. Tunla oy. Tunla. Tunla. Di oy. Nagungot eh. Yummy man na. Way lami. Oh, last one. Hala. Ano na? Ano ka? Tagak ka? Lami. Lami. Ayun na kapuhi. Ayaw ba? Lami. Yummy. Andara. Di alam magdudu ta dali. Lami. Lami dong. Tunla eh. Dili na. Tubig. Nara. Ngano pa ikon? Agoy.
Ay, wa pa. Biti.